माने भुवन गुरु नार केस करिवे ना कोन हां दरकार पड़ले किछि ना किछि गुटे ये न तो एक्शन त भुवन गुरु आज पर्यंत नाही कि तमर गारे नाटो शिखाइबे भाई माने देखो जबरदस्त के करी नाही भुवन गुरु नाटरे बेसी फाइटिंग थाए बेसी चुमा चाटा अश्लीलता थाए ये सब जानी सुनी मध्ये आपण माने कोन पाए भुवन गुरु को बंद करो नाटका काहे कि हमर टिके डिस्टर्ब चलची माने गुरु गुरुन को विषय रे अच्छा तार जो समाधान हैला परे हमें जा करबा कथा करंतु बोली कहले देखि पारते बस आज आमे आसी करी पहुंचलु छे जो जगह ने अविभक्त कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रो जन कलाकार मनोर जन कंट्रोवर्सी चलतेरला तार आज समाधान रो बाटो हेसी बोली करी जगह ने सब कलाकार एकत्रित हेरलाय कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रो प्रत्येक गुरु आज्ञा पहुंचिरलाय तापरे मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट आरी नवरंगपुर रो भी किछि लोग आसिरले किछि गुरु आज्ञा मन तापरे मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट रो कोनसी कलाकार ई जगह ने देख के ना मिलला तो तार सत्ते ई जन कुकु कोन कोन गान है जन गुरु मन एबे तीनटा गुरु के जन बैन करवा कथा जन कहतेरलाय आर सुनी मिसारे बास तो सी जन गुरु मनर भुवन गुरु दामू गुरु सरोज गुरु कर्ण गुरु ई गुरु मनर आकड़ा धरला गार लोक मन हमर सामना ने आचे और ई मीटिंग ताने आसीकर सेमन कायटा सुनलाई और ताकर जन डिमांड रला हेटा केनता हेला ई मन नाट सिखबाई के केनता आशा सी विषय टिके कताइबु आज्ञा नमस्कार समस्त नमस्कार तमर ना टिके कुआ आज्ञा मोर ना दया मो बोरगा हमरो पंचायत उकेपाली पंचायत कोसामुंडा ब्लॉक बोरगा ग्राम हमरो हम प्राय 15 की 20 दिन हैला सर हम ई जो हमर माने गांव वाले समस्त मिसी कि ना नाटक शिखबा बोली कहिले समस्त गांव वाले कहिले पिला माने भी कहिले अच्छा सो सी हिसाब रु हम अच्छा गोटे कथा कहबे आज्ञा कोनतो आज्ञा भुवन गुरु जबरदस्ती आपनकर गां रे गले कि ना 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 सेमती की गुरु तो केबे माने कहि नांती नाही नाही आपण मिछ कहू ना 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 सेमती नहीं सर काहे कि ना भुवन गुरुंकर नाटक किछि न होले गुटे 20 टा कि 30 टा नाटक गां रे हमर प्रिय थिले भुवन गुरु आज्ञा अच्छा तो सी हिसाब रु हम गां वाला समस्त मिसी कि ना हमर नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट आज्ञा तो नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रे कोन गुरु न थिले ना सर आमे आगुरु परिचय थिलु पुनी ताको नाटक माने प्राय नाटक हम गां रे हेची बोली कि आमे ताकर से गां वाला भी कहले आ जो सांग पिला माने जे मिसा हो सांग माने समस्त मिसी कि ना कहले कि नाही नै गुरु को डाकिला परे आमे नाटक आरंभ कर देलु आज्ञा आमे से जो सामान पत्र किना किनी करलु आ जा सब सिस्टम थिला से सब जगह करा करी करलु जो बेन चाली थिला ता पूर्वरु आपण ना 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 आज्ञा आमे ई भितरे आमे जानिनु से भितरे बेन ता तो परर कथा परे कहले हमकु आमे ई विषय मिसा जानिनु आ मझिरे आज्ञा कहलारु हो हो आमे डाकुचो बोले मु काई के आज जीविनी तम गां को निश्चय जीवी बोली कहले आ गां वाला जदी आपण भी आसीबे बोले गां वाला मिसा आमे डाकी देबो आ सेमती माने ये कार दबाव रे कि कहला परे आमे नाटो आरंभ करिनु हमर खुशी रे आमे करछु आज्ञा गुटे कथा आज्ञा ई आमे 10 की 15 दिन भितरे कहले माने जो नाटो जेमती सुनिले गां रे सेते बेले केते जुण आज्ञा जाईथिले गां को आर कहले कि एबे किछि दिन बंद करो नाटटा काहे कि हमर टिके डिस्टर्ब चलची माने गुरु गुरुन को विषय रे तार जो समाधान हैला परे आमे जा करबा कथा करंतु बोली कहले हेले आमे निजे निजे जहा माने गुरु फर्स्ट दिन तो हमको कहि कि ना पळैले ते गुरु को तो आसिले नाही बाकी ताकर जे 2-3 जण डाकी थिलु आमे ताक द्वारा हम किछि सिखिलु आउरी आराम करछु आज्ञा हमर कंटिन्यू आमे पिला पिला निजे निजे जहा सिखबा कथा बिना गुरु रे सिखि दउछु नाही नाही सर जतकी आमे जानबा कथा आमे सेतकी आमे आराम करछु माने तो किछि ना किछि भीतर योगदान थिबो ना आज्ञा आमे निजे निजे किछि ना किछि गुटे अच्छा भाई एबे जो आज आसी कि आपण ए जो महासंघ तांकर जो नाटक गुरु बैठक थिला एठी तांके कोन कहले आगे आमे आइला बड टिके देरी हो गला आ एठी आमे भाबिथिलु कि आज सब जाको समाधान हे जीवो बोली करी आमे ए सब विषय में जानि पारलु नै समाधान रो रास्ता किछि ना किछि गुटे तो हेबो आज आपण माने समस्त कहले कि आज फाइनल हे जीवा कथा गुरु गुरुंकर विषय कथाटा हेले से हिसाब रे हम पळे आसिलु आ जदी एबे भी माने सेटा समाधान हेइनु बोले हम एते तक टंका खर्च करछु आज्ञा मोर सेही आपे पचारिबा कथा ए जो एबे नाटगुरु संघ आज्ञा ई जो नाटगुरु यूनियन रो ई नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट अविभक्त कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रो नाटगुरु आज बसथिले तांके आपण मानको कोन आश्वासन देइचंती नाटो सिखो बोली कर कहिचंती ना तमे टोटली भुवन गुरु को सिखै नै कि सिखि परिबनी बोली के कहिचंती ना कोन कहिचंती सर आइला बेल को टिके तो देरी हो गला हमरो माने से कथाटा हम सुनी पारलु नै अजे जदी बंद करबाटा बोले तो टिके असुविधा आ गया काहे कि एते एते टंका खर्च कर दैछु आगरु स्टार्ट कथा तापरे जदी आमे से जण को गुरु को फास्ट रे आमे डाकिलु निजे गां को डाकिलु ताका परे आरंभ करिछु
ହେଲେ ଗାଁ ବାଲା ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଆରାମ କରିଦେଲ ପୁଣି ଏବେ କେମିତି କଣ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛ କି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କଣ ହେଲା କି କଣ ତାର ସମାଧାନ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ଯିବେ ବୋଲେ ସେଇ କଥାଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଆଜି ଯାହା ମିଶା ହଉ ଆଜ ମିଶିଲେଣି ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବେ ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଏ ତ ସମାଧାନ କରିବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ମାନେ ଦୁନିଆ କଥା କରୁଛନ୍ତି ସିନା ଏଇଟା ଗୁରୁଙ୍କର ବିଷୟଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ମାନେ ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ? ସମାଧାନ ନ ହେଲା ବୋଲେ ଆମେ ଟିକେ ଗାଁ ବାଲା ଯୋଉଟା ମିଶା ହଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ ନେବୁ ନା ଆଜ୍ଞା। କଣ କଣ ନେବେ? କଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଏଇଟା ତ କାର ମାନେ ଭୁବନଗୁରୁ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବେ ନା କଣ? ଦରକାର ପଡିଲେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ତ ଏକ୍ସନ ତ ନେବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୁରୁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହେଇଗଲା ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଶା ଗୋଟେ ଥିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମିଶା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏ ସମାଧାନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଠି ସମାଧାନ ନ କରିକିନା ଦୁନିଆ ଏଇଠି କଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପଚାରିବା କଥା ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ? କିଛି ନା ଗୋଟେ ଆମେ ଆକ୍ସନ ନେବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କଣ ଆକ୍ସନ ନେବେ ସେଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆକ୍ସନ ନେବାଟା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ନାଟ ଶିଖବା ଲୋକ ଆମେ ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଆଗରୁ ବି ଆମେ କୋଉ ଜିନିଷରେ ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ନାଟ ଶିଖିବୁ ଆମେ ନିଜେ ଗୁରୁକୁ ଡାକିବୁ ଶିଖେଇବୁ ଆଉ ତାପରେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେଟା ପରେ ଦେଖବା ଆଉ ସେଇ କଥାଟା ଆମେ ଟିକେ ଭାବୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ଯେତିକି ଆସିଛ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବରଗାଁର ନା ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା? ସବୁ ବରଗାଁର ତ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବରଗାଁ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବରଗାଁର କିଛି ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ନୂଆ କଳାକାର ମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ଯୋଉ ଆଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷର ଯୋଉ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବି ଆମେ ତ ଯିବାଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଇବାଟା କରାଇବୁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁ ଏଇ ସବୁ କରିଛୁ ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଷିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ। ଏଇ ଯୋଉ ମିଡିଆ ଫିଡିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟରଟା ଏଇଟା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବା କଥା। ଆଉ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ ଆଇନର ମିଶା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ କା ନାଁରେ ଦେବେ? ଭୁବନ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁରେ ଦେବେ ନା ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଆମେ କେତେ ଜଣକୁ ଦେବୁ ନ ଦେବୁ ସେଟା ଆମେ ଟିକେ ଡିସାଇଡ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ସେଟା ଆମ ଉପରେ କାହିଁକି ଆମେ ତ କାହାର ଅନ୍ୟାୟ କରିନୁ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ କଥା। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ସବୁବେଳେ ବବାଲ କରିବାଟା ଭଲ ଉଚିତ ନୁହଁ ମୋ ମତରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏବେ 2 ମାସ ହେଇଯିବ ଆମେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକିନା ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ହବ କାଲି ହବ ଏବେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ କି 2 ମାସ ପରେ ଆମର ସେ ଦିଆଳି ପର୍ବ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କି ସେଇ ଭିତରେ ଆମର ନାଟ ହଉ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିବା କି ଯୋଉଟା ମିଶା ହଉ ଆମର ଗାଁ ବାଲା ବି ସେଇ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ସମାଧାନ ହଉନାହିଁ ବୋଲେ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବରଗାଁର ତାଙ୍କେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିବା। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ହଉଛି ଉମାଶଙ୍କର ମାଳି ଆଜ୍ଞା ଉକିଆପାଲି ଜିପି ଗ୍ରାମ ହଉଛି ବୋରଗାଁ କୋଷାଗୁମୁଡା ବ୍ଲକ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏଇ ଯୋଉ ନାଟଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ନାଟ ଶିଖିବାକୁ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ମହାସଂଘ ବୈଠକରେ ଆପଣ ଆଜି ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଆଉ ଯୋଉ ମହାସଂଘର ଯୋଉ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନାଟ ଶିଖିବାକୁ ଶିଖିପାରିବେ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି ନା ଟୋଟାଲି ଭୁବନଗୁରୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଟ ଶିଖେଇବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିବାଟା ହେଲା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଆମେ ସେଇ ଭିତରେ ଏତେ ଆମକୁ ଏବେ ବି ମନେ ନାହିଁ ନା କହିନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି ନା ଗୁରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶୁନୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ବୁଲବା ଯିବା ଟିକେ ବୁଝିକି ନା ଆସିବା କଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କି କେମିତି କଣ କରିବେ ଆଉ ଯିବା ଟିକେ ଟାଇମ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ବୁଲିକିନା ତୁ ଆସିବା ବୁଲିକିନା ଆମ ମତରେ ଆମେ ଏତିକି ଲୋକ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ଆସିଲା ପରେ ନାଇଁ କି ଏବେ ବି କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କଣ କରିଲେ ଆମକୁ କିଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ କି ଆମକୁ କିଏ କହିନାହାନ୍ତି ନା କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ କହିବି ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ? ତାପରେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ନାହିଁ କି ଆମର ଉପରେ ରହିଯାଇଛି ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହା କହିବ ଆମେ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଭୁବନ ଗୁରୁକୁ ସେ ନିଜେ ଆସିକିନା ମୁଇଁ ନାଟ ଶିଖେଇ ବୋଲିକିନା କହିନାହିଁ ଆମର ପସନ୍ଦ ହେଲା ତାକୁ ଡାକିଲୁ ଗୁରୁ କେମିତି ଏବେଠୁ ନାହିଁ ଆମର ହେଲା ନାଇଁ କି 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ରିଲେସନ ଅଛି ଏମିତି ନାଟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଭୁବନ ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ନାଟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ପୁଣି ନାଇଁ ସେ କହିବାଟା ଭୁଲ। ଯିଏ କହୁଛି ନାଇଁ କି ତାଙ୍କର କହିବା ଧାରଣାରେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଯେ ଭୁବନ ଗୁରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ କି ତମର ଗାଁରେ ନାଟ ଶିଖେଇବି ଭାଇ ମାନେ ଦେଖ ଜବରଦସ୍ତ କେବେ କରିନାହିଁ
जार जो पसंद है सी आसला नहीं कि सेठी गलु शिख पिला मन आमे तो शिखबार लोक ना खाली आमे जोगाई देबार लोक पिला मन एग्री हेले तो नहीं भुवन गुरु डाकबा और नाटक गोटे शिखबा एबे पर्यंत हमर बोर गारे नहीं कि केबे नाटक शिखि नांती ले हमर सब पिला मन अछु गारे भी सरपंच अछि सब मतामत नहीं के ना डाकले हमको हो देखो तुम शिखबा लोक भाई आमे तो गोटे कथा आज्ञा जो सब बेले एबे जो कंट्रोवर्सी चली भुवन गुरु नाटरे बेसी फाइटिंग थाए बेसी चुमा चाटा अश्लीलता थाए ये सब जानी सुनी मध्य आपण माने कोन पाए भुवन गुरु को नहीं नहीं आमे फर्स्ट कहलु देखो गुरु नाटक शिखाइबा बोले नहीं कि हमर टिके स्टोरी से माडगल किछि नहीं माने नियम रे टिके मां भौणी थिबे से खराब भाव रे ये करंतु नहीं हमको टिके सिंपल रे हमर गार लोग तो कहले नाटक बुलू न बोलू जा हो नहीं कि हमर गाँ वाला कहले हमर गाँ रे जो पर्व पर्वाणी हबो सी नाटक हम देखाइबा अच्छा जते खर्च हबो हम गाँ लोक देबो ये भोड़ा जाऊ न जाऊ से विषय रे नहीं कि लोक भी हमर मतामत नेले से बुलाबा पई हमर इच्छा नहीं गाँ रे गोटे शिखबा जार कोला अछि नहीं कि समस्त तो कोला न थाए ना ले एते दर्शक भाई मन आछंती कोन निष्पत्ति नेबा सते गुरु माने को गुरु आमे एते जणा नहीं को भाई किया ढोल क्या अच्छी किया ये कुर्सी समस्त आछंती भाई माने का को हम कोन कहब कोन समाधान एबे पर्यंत हम जाननु कोन समस्या अछि कोन द्वारा नहीं कि आजी बोलले लास्ट बोल के हमको भुवन गुरु कहथिले लाजी जा निष्पत्ति नेबे आज लास्ट टिका सब बोलला पर बुझी कि ना तापर सोमवार को मु आसु बोले कहथिले एबे भी नहीं कि गाँ वाला भी समस्त आकड़ा रे जीवे ना बसबे समस्त खाई कि ना तो 8टा 9टा भीतर तो लोक कहउछंती कोन बारंबार हमें फोन करथिलु आज्ञा ते कहले जे नाही एबे जाय तो हमर डिसीजन हेई नै किछि डिसीजन हैला परे मु आसीबी जदी कहउछंती बोले हमर तो से भीतर टिके चलछि बोली करी आमी काली काली सेमटी देरी ही गला पुडी आजी कहले कि नाही नाही समस्त डाकी छंती बाप माने सब मिसी कि ना पळे आसो तापर जा भी साहब डिसीजन नैबा बोली करी कहिथिले अच्छा तो दर्शक बंधु देखिले जो बरगाँ रो किछि जो कि नवा कलाकार भाई माने तांको सहित कथा आइलो तो पुणी देखाइबा आ गोटे वीडियो रे धन्यवाद।